لا تنسل بسلام مضرات وأثاب قرب سبحانه وتعالى وينكر الفرج صلى أهل البيت أجمعين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة. القدر الذي يصحح به عبادته ومعاملته مع الله ومع عباد الله سبحانه وتعالى، فيجب على كل مسلم أن يتعلم ذلك القدر، ويجب عليه أن يتعلم العلم الذي ينظف قلبه به ويطهر قلبه. كما أن الأبدان تتنجس فإن القلوب تتنجس، وما نجاسة القلوب هي الأمراض من حقد، من حسد، من عجب، من كبر. كل هذا مرض للقلوب، نجاسات. هذه أمراض القلوب واجب أن نتعلمها ونتعلم الدواء التي لها، كيف نتخلص من هذه الأمراض الذي يبغضها الله سبحانه وتعالى. فإن الشيطان قد يلعب بالإنسان ويجعله يكثر العبادة، يكثر القيام، يكثر الصيام، لكنه بعد ذلك يوسوس له. بماذا؟ بكبر، بأن يرى نفسه أفضل من بعض الناس، أو عجب بأن يعمل ويرى أن نفسه أنه من العاملين، أو يرى أنه له فضل على أحد وينسى المتفضل الأعظم عليه الله سبحانه وتعالى. ينسى إن الله هو الذي وفقه لقيام الليل، لطلب العلم، للصيام. الله هو الذي وفقك لذلك. بدل ما تشكر الله وتقول هذه هدية من الله، فيغفل عن الله ويظن أنه أطاع بحوله وقوته، وأنه ترك المعصية بحوله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى ذلك؟ لا حول أي لا تحول عن معصية الله، ولا قوة أي لا قدرة على طاعة الله إلا بالله العلي العظيم. فإذا عرفت ذلك لم يحصل عندك أي كبر وأي عجب أبدا. وإذا علمت أن الحسد يحبط الحسنات والرياء يحبط الحسنات، ويصير كأنك ما أطعت فلم ترفع لك حسنات عند رب البريات عندما ترائي بعملك الناس ليقولوا عليك كذا وكذا وكذا. حينئذ ما حب يصير في قلبك حقد ولا حسد ولا رياء. ليه؟ لأن تعرف أن كل حسناتك تحرق ولا تصعد للسماء. الله سبحانه وتعالى ما يرفع إلا العمل الخالص، ولا ينظر إلا إلى القلب الطاهر من الحقد، من الحسد، من البغضاء، من الشحنة. هذا القلب الذي ينظر إليه سبحانه وتعالى ويملأه بالنور، فيكون من القلوب المنورة المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى. وغير هذا فإن الشيطان يلعب بك ويتركك تكثر العبادات مع أمراض القلوب، وبعد ذلك لا ترفع لك حسنة إلى السماء، بل ويخاف عليه أن يموت على سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلام. أما من اعتنى بنظافة قلبه وتخليته عن هذه الأمراض والنجاسات فإنه يموت على حسن الخاتمة، لأنه قد نظف قلبه. وكل قلب نظيف يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة. نظيف يحب نظافة الظاهر، تنظف. فالوسخ ليس من الدين. وباطن بأن تنظف قلبك من كل خلق يبغضه الله، وتحليه بكل خلق يحبه الله سبحانه وتعالى. والله يخلي قلوبنا عن كل عيب،
وعن كل مرض ويحلينا بكل خلق حميد كريم مرضي لله رب العالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Maksudnya orang muslim dan begitu juga orang yang baik muslim laki-laki atau perempuan. Ilmu seperti apa yang wajib hukumnya untuk diketahui? Ilmu-ilmu yang bergantung kepada ilmu tadi sahnya ibadah kita, sahnya muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan makhluk yang lain. Ini ilmu-ilmu yang wajib diketahui, wajib dipelajari. Begitu juga ilmu-ilmu yang bisa membersihkan hati. Ilmu-ilmu yang dengan itu kita bisa membersihkan hati kita. Kita mengetahui penyakit-penyakit hati. Sebagaimana tubuh kita bisa terkena najis, hati kita juga bisa terkena najis. Seperti hasud, iri, dengki, ujub, merasa bangga terhadap dirinya, kiber, sombong, riya, melakukan sesuatu karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang bisa mengotori hati. Maka wajib mempelajarinya, mempelajari ilmu untuk bisa mengetahui ini. Kenapa? Karena setan itu reka dayanya luar biasa. Setan itu kadang membujuk kita untuk beramal baik. Setan membiarkan kita qiyamul lail, memperbanyak qiyamul lail, membiarkan kita memperbanyak puasa, lalu menipu kita dengan perasaan bangga terhadap diri sendiri, dengan ujub. Oh, saya ini sudah puasa sekian hari, saya sudah qiyamul lail dari sekian. Akhirnya dia merasa bangga dengan dirinya sendiri dan melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, menganggap dirinya bahwa dia sudah beramal sekian banyak amal dan lupa bahwa itu semua merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dia bersyukur, tapi malah melupakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengira itu semua berkat kekuatannya sendiri. Padahal tidak ada kekuatan kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah maksudnya apa? Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan taat kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya semuanya berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang mengetahui bahwa hasud itu bisa menghancurkan amal, ujub bisa menghancurkan amal, kibar bisa menghancurkan amal, seyogyanya dia belajar bahwa penyakit-penyakit tadi berbahaya untuk dirinya dan berusaha jangan sampai terkena penyakit tersebut. Ketika orang sudah hancur amalnya sebab hal-hal tadi, sebab penyakit-penyakit hati tadi, maka seakan-akan dia tidak beramal, meskipun secara zahir dia amalnya banyak, tapi tidak dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai di hati kita ada penyakit-penyakit tersebut. Allah itu hanya menerima amal yang soleh, amal soleh yang benar-benar murni lillahi ta'ala, amal-amal yang bersih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan melihat kecuali kepada hati yang bersih, kecuali kepada hati yang suci, bersih dari najis tadi, bersih dari penyakit-penyakit hati tadi. Sehingga kalau sudah bersih, sudah suci, akan diletakkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan di hati tersebut nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya masih kotor, masih penuh dengan penyakit hati, masih penyakitan hatinya, maka itu masih jadi tempat setan untuk mempermainkan dia. Setan akan mempermainkan dia, sehingga dia akan terus dalam kendali setan dan nanti akhirnya su'ul khotimah waliyadzubillah. Tapi kalau orang membersihkan hatinya dengan benar,
mengetahui penyakit itu dengan benar dan berusaha membersihkan hatinya, insya Allah dia akan mendapat petunjuk dari Allah SWT, dan kelak dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Allah hanya melihat hati yang bersih. Allah itu bersih dan hanya menerima sesuatu yang bersih. Allah itu bersih dan mencintai hal-hal yang bersih. Bersih secara zahir, fisik kita bersih dari kotoran, bersih dari najis, karena kotor itu bukan bagian dari iman dari segi luar. Begitu juga dalam segi batin, hati kita bersih dari berbagai penyakit hati. Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati, dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. وكما أنه يجب التعلم القدر الواجب، يعني تعرف ما تصحح في صلاتك، وإيش يبطل صلاتك، ما تصحح في صيامك، وماذا يبطل صيامك، فيجب أن تعرف ذلك القدر. فإذا أردت أن تتزوج تعرف ما يترتب على أحكام النكاح لتدوم المحبة والمودة بينك وبين زوجتك وبين أهلك، فيكون نكاح مبارك أما يكون على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن علمت، وإلا فاسأل أهل العلم كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن كل واحد يطلب ذرية مباركة بالزواج، وما بتكون الذرية مباركة إلا إذا كان عقد النكاح ما فيه شيء من المحرمات وصحيح على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينئذ تكون هذه النيات الصالحة والأفعال المباركة سبب في الذريات الصالحة. فالإنسان يتسبب في البركة في ماله والبركة في عياله، بهذه الأشياء تحصل البركات من الله سبحانه وتعالى. فالواجب ما يجب تعلمه وما يجب العمل به، هذا فرض عين، هذا القدر الواجب. ما زاد على ذلك ما يجب إلا على سبيل الكفاية، هذا الواجب العيني. أما هناك واجب على الكفاية، كما إنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت سمعت والجماعة كلهم، الواجب على الكفاية. لو قال واحد من الجماعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سقط الإثم، لا كان قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أحد رد السلام، كلهم يأثمون، لأن الواجب على سبيل الكفاية إذا به فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. أما الواجب العيني لا، يجب عليك أنت، صلاة واجب عيني، صوم واجب عيني، إذا فعلته أنت تأثم، الباقين الناس ما يأثمون. ليه؟ لأنه فرض عين على كل واحد. والواجب العقلي، هناك واجب عقلي ما لا يتصور في العقل عدمه، ما يتأتى، ما لا يتصور في العقل عدمه، ما يتأتى هذا. كعتقاء هذا واجب، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس له زوجة، لأنه لا يتصور في العقل وجود ذلك. أن له ليس له ابن، واجب، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واجب العقل أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبهه شيء، وأن كل شيء يحتاج إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء. هذه الواجب، هذا واجب عقلي. حتى الكافر يقر بذلك الواجب العقلي. أما الواجب الشرعي لا من واجب عيني أو واجب كفائي، هذا يقر به المؤمن. أما الواجب العقلي فإنه يقر به المؤمن ويقر به الكافر، لأن من أنكر هذا الواجب فخرج عن العقلاء.
sebagaimana kita wajib untuk mempelajari kadar wajib untuk mengetahui sahnya ibadah kita, sahnya muamalah kita, interaksi kita dengan orang lain, seperti mempelajari sahnya sholat, bagaimana sholat kita sah, apa saja rukun-rukunnya, apa yang membatalkan sholat, bagaimana wajibnya puasa, syarat-syaratnya puasa seperti apa, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa, mempelajari sahnya nikah kita kalau mau nikah gimana caranya, apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, dan nanti setelah menikah konsekuensinya apa saja. Kalau kita bisa mempelajari itu, pernikahan ini insya Allah akan langgeng. Kita tahu apa kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri, dan hak mereka. Nah, dengan belajar seperti ini, pernikahannya akan langgeng dan akan diberi mawaddah dan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tahu, maka bertanya kepada orang yang tahu. Bagaimana caranya ini mau menikah? Syarat-syaratnya apa saja? Konsekuensinya nanti kalau sudah menikah kewajibannya apa saja? Agar nikahnya sah apa saja? Yang menyebabkan nikah tidak sah apa saja? Jadi tanya kepada orang yang faham. Kenapa? Karena salah satu tujuan penting dalam menikah itu agar mendapatkan dzurriyyah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberi anak keturun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keturunan yang diberkahi oleh Allah, keturunan yang barokah itu tidak bisa didapatkan kecuali kita melakukan akad dengan benar, melakukan akad nikah dengan benar, menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam akad nikah. Dengan seperti ini kita bisa berharap mendapatkan dzurriyyah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu seharusnya berusaha mencari berkah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk hartanya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang sesuai dengan anjuran syariat Islam. Ini hal-hal yang wajib dipelajari. Begitu juga sebagaimana wajibnya mempelajari tadi, ada lagi hal juga yang harusnya dipelajari. Tapi wajib kifayah. Wajib kifayah itu seperti apa? Wajib kifayah itu ketika salah satu sudah melakukan, maka gugur bagi yang lain. Contohnya membalas salam. Ketika kita berkumpul seperti ini, misalnya ada orang masuk lalu bilang assalamualaikum, wajib bagi kita untuk menjawab salam orang ini. Kalau satu orang sudah membalas salam waalaikumsalam, maka kewajibannya gugur bagi yang lain. Tapi kalau semuanya diam, semuanya dosa. Itu penjelasan singkat fardu kifayah. Wajib bagi setiap orang yang kalau sudah dilakukan salah satu orang sudah mengerjakan, maka gugur bagi yang lain. Kalau yang awal tadi fardu ain, fardu yang wajib bagi setiap orang, bagi setiap person tanpa terkecuali. Contoh wajibnya sholat. Setiap orang dari orang muslim wajib untuk sholat. Wajibnya puasa. Setiap individu dari muslim ini wajib melakukan puasa. Ini jadi istilahnya ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada satu lagi wajib akli. Apa wajib akli itu? Hal-hal yang mesti dalam akal. Akal akan mengatakan ini mesti terjadi. Contohnya apa? Hal-hal yang tidak bisa dibayangkan oleh akal, tidak akan masuk akal kalau itu tidak terjadi. Contohnya apa? Allah itu tidak butuh kepada pasangan. Ini hal-hal yang ini wajib akli. Akal pasti berpikir seperti ini. Gak akan terbersih di akal kebalikan dari hal-hal tersebut. Ini namanya wajib akli. Bahwa Allah itu tidak punya anak. Nah, ini wajib akli. Bahwa Tuhan itu tidak punya anak. Ini wajib akli. Bahwa Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Tidak menyerupai makhluk. Ini wajib akli. Yang semua orang pasti akan punya konsep seperti ini, punya konsep berpikir seperti ini. Meskipun kafir, orang kafir harus punya konsep cara berpikir seperti ini. Kalau tidak, maka dia sudah keluar dari kriteria orang yang berakal.
Karena akal sehat pasti konsep berpikirnya seperti ini. Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluk, dan semua makhluk pasti butuh kepada Allah SWT. Ini yang dinamakan wajib akli. فأحكام الشرع 7 لازم نعرفها. أولا الواجب الذي وعد الله فاعله بالثواب، وتوعده على تركه بالعقاب. هذا الواجب. الواجب إذا تركته تأثم، وإذا فعلته تؤجر. وكلما صلحت لك النية والإخلاص كلما زاد لك الثواب أكثر من الله سبحانه وتعالى. الثاني الحرام، وهو الذي توعد الله فاعله بالعقاب، فإن تركه امتثالا أعطاه الثواب. كيف امتثالا؟ يعني ترك شرب الخمر لأنه خاف من الله، ترك النظر للحرام، ترك فعل الحرام، ترك الغيبة والنميمة الكلام بالحرام، كل ذلك خوف من الله. هذا يثاب على ذلك. أما ترك شرب الخمر، شرب المخدرات، لأنه ما عنده فلوس. لو كان عنده فلوس ما يشتري. إذا أنت ما تركته خوف من الله أنت، إلا ما قدرت عليه. ترك شرب التنباك إلا ما عنده فلوس، ولا بيشرب التنباك. يثاب على الترك. متى يثاب على الترك؟ إن تركه امتثالا لأمر الله. الثالث من الأحكام المندوب وهو السنة الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يفوتك الثواب الكثير. والمتهاون في السنة اعلم أنه متهاون في الأدب. تعرف من هذا أنه متهاون في الأدب، لأن من تهاون في الآدب والأخلاق الحسنة يتهاون في السنن. ومن تهاون في السنن يعاقب بعد ذلك بالتهاون بفعل المكروه. ومن تهاون بفعل المكروه تهاون بفعل الحرام. ومن تهاون بفعل الحرام تهاون بفرائض الإسلام. ومن تهاون بفرائض الإسلام يخاف أن يموت على سوء الختام، نسأل الله العافية والسلام. هذا المندوب. والرابع المكروه، وهو الذي لا يعاقب فاعله، لكن هل يثاب تاركه؟ نعم يثاب تاركه إن تركه امتثالا ابتغاء مرضات الله. كما ترك نتف الشيب الشعر الأبيض مكروه نتفه هكذا، تركه، هذا سنة. إذا ترك المكروه تصلي الصلاة وأنت حاسر الرأس، مكروه. ودون المكروه مرتبة. وكذلك أكل الثوم والبصل كل ذي رائحة كريهة، كذلك يكره ذلك، خصوصا أنت إذا تريد تصلي أو تخلط بإخوانك المسلمين، تأتي بالمسجد وأنت رائحتك ثوم وبصل تؤذي المسلمين، أو دوريان أو غير ذلك من الروائح الكريهة. لا تأتي المسجد أنت على نظافة، لأن المسجد محل أرواح تأوي إليه أرواح الملائكة وأرواح الصالحين. نعم. وهناك دون المكروه مرتبة يقال خلاف السنة، كما يوم الجمعة مثال يسن لبس الأبيض، كوفية بيضاء، رداء أبيض، كميجة بيضاء، سنة. ما هو يلبس كميجة إيجو وكوفية سوداء
ورداء أحمر لا، مخالف للسنة. السنة لبس الأبيض يوم الجمعة، هذا السنة أمرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بعضهم يعتقد أنه لا يلبس الكوفية البيضاء إلا إذا حج بيت الله الحرام، لا، هذا ليس من شرائع الإسلام، هذا عرف خطأ. يلبس الكوفية البيضاء سنة، حج أو اعتمر أو لم يحج، بل يلبس البيضاء بنية أن الله يسهل له الحج والعمرة فيوفقه الله للحج وللعمرة. هكذا السنة نتبعها. السنة اسمها سنة محمد، ما عندنا سنة أخرى. السنة احنا نحب النبي محمد، فلا بد أن نحيي سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك من الأحكام المباح فعل وتركه على السواء. فعل وتركه على السواء، هذا مباح. فعل وتركه على السواء. إن شئت أن تلبس هذا الصارون أو هذا الصارون مباح، إن شئت أن تجلس في هذه الناحية أو في هذه الناحية مباح. مباح فعل وتركه على السواء، مباح. من أكل شرب نوم هذه كلها مباحات، لكن تصير طاعات إن أنت نويت نية صادقة مع الله، نويت بها الطاعة. أنا نويت بالنوم التقوي على طاعة الله على التهجد، أنا نويت بالأكل والشرب ليه؟ التقوي على طاعة الله حتى أقوم بما أمر الله وبما ندب الله سبحانه وتعالى. هنا تدرك الثواب. هو فعل مباح، صار أكلك طاعة، نومك طاعة. عرفت؟ بتمشي هكذا النية صالحة في المشي، هذا صار مشيك طاعة. عرفت كيف؟ النيات الصالحات تحول المباحات إلى طاعات مقربات لله رب البريات. نعم. وهناك هذه أحكام 5، وهناك حكمان في المعاملات وهي الفاسد والصحيح. بيع استجمع الشروط فهو الصحيح، بيع نقص فيه ركن أو شرط يسمى هذا بيع فاسد. وهكذا بالإجارة وبقية العقود، ما استجمع فيها الأركان والشروط فهي الصحيحة، وما نقص منها ركن أو شرط فهي الفاسدة. وهكذا نعرف هذه الأحكام ال7، لأننا إذا أردنا أن نطيع الله فلا بد نطيعه على علم حتى يكون لعملنا قبول عند الله سبحانه وتعالى، ويضاعف الله الأجر والثواب بمحض فضله ومنه سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا وإياكم لأداء الواجبات على ما يرضي ربنا رب البريات، وعلى سنة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Jadi hukum-hukum syariat itu ada 7. Yang pertama adalah wajib. Apa itu wajib? Itu sesuatu yang Allah menjanjikan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan mengancam dengan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Itu wajib. Kalau mengerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa, dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali niatnya diperbaiki, setiap kali niatnya semakin baik, maka pahalanya juga akan semakin bertambah. Jadi kalau diniati dengan baik, diniati dengan benar, maka pahalanya juga akan bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah haram. Haram kebalikannya. Yang Allah ancamkan dosa dan siksa bagi orang yang melakukannya, dan Allah akan menjanjikan pahala bagi orang yang meninggalkannya dengan catatan meninggalkannya lillahi ta'ala. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tidak mau minum khamar, ya sudah, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak mau menggunjing, ya karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan haram karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang meninggalkan khamar, enggak
nggak minum khamar, kenapa? Karena nggak punya uang. Nah ini nggak dapat pahala. Orang nggak ngerokok, kenapa nggak ngerokok? Ya belum apa? Belum ada uang, makanya nggak bisa ngerokok. Nah, ini nggak ngerokoknya dia nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah sunnah, mandub. Apa mandub itu? Yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang mengerjakannya dan yang meninggalkannya tidak disiksa, tidak ada konsekuensi apapun bagi orang yang meninggalkannya. Itu namanya sunnah. Dan harus kita ketahui, orang yang sembrono dalam urusan sunnah, pastikan orang tadi akan sembrono dalam urusan adab. Karena ketika orang sudah sembrono dalam adab, otomatis dia akan sembrono dalam sunnah. Orang kalau sudah sembrono urusan sunnah, maka dia akan sembrono melakukan hal-hal yang makruh. Apa itu makruh? Nanti akan dijelaskan. Ketika orang sudah melakukan hal-hal yang sembrono melakukan hal yang makruh, nanti dia akan sembrono melakukan hal-hal yang haram. Kalau orang sudah sembrono urusan haram, maka dia sembrono dalam meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah seperti ini, dikhawatirkan nanti dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah waliyadu billah. Yang keempat adalah makruh. Apa itu makruh? Bagi yang melakukan tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi bagi yang meninggalkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan sama, meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggalkan hal yang makruh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh makruh apa? Jabuti uang, jabuti uban. Itu makruh. Jadi kalau Anda melakukannya, kalau Anda lakukan, ya nggak ada konsekuensi apa-apa. Tapi kalau Anda meninggalkannya lillahi ta'ala, akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga contoh hal-hal yang makruh adalah sholat nggak pakai peci, itu makruh hukumnya. Atau makan berambang sama bawang putih mentah, itu makruh hukumnya. Apalagi lebih parah lagi kalau sebelum sholat atau berkumpul dengan orang banyak. Sebelum berkumpul sama orang banyak, dia makan bawang merah atau bawang putih mentah. Nah, ini hukumnya makruh. Atau mau masuk masjid, lebih parah lagi. Karena masjid ini tempatnya roh-roh yang baik. Maka aroma itu tempatnya malaikat, bersemamnya malaikat dan roh yang baik, roh-rohnya orang-orang soleh. Karena aroma yang tidak nyaman itu bisa mengganggu mereka. Ini contoh-contoh yang makruh. Di bawahnya makruh ada namanya khilafus sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Seperti apa? Ketika Jumat tidak memakai pakaian putih, nah itu khilafus sunnah. Karena di hari Jumat itu dianjurkan pakai pakaian yang putih, pakai baju putih, pakai sarung, pakai peci putih, tidak putih, itu dianjurkan. Jangan sampai hari Jumat nanti kemejanya hijau, nanti sarungnya merah atau pecinya hitam campur-campur. Itu khilafus sunnah. Dan peci putih itu sunnah. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bagi siapapun, mau orangnya sudah haji atau belum haji, sunnah pakai peci putih. Adapun budaya yang selama ini kita pahami, budaya kalau belum haji nggak boleh pakai peci putih, nggak boleh pakai baju putih, itu budaya yang salah. Jadi pakai peci putih, pakai baju putih itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah dilakukan bagi orang yang sudah haji atau belum haji. Bahkan kalau orang melakukannya dengan niatan semoga dimudahkan oleh Allah untuk berhaji, insya Allah dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi pakai peci putih, pakai baju putih dengan niatan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk haji, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Dan jangan diniatkan juga untuk melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah mubah. Mubah itu apa? Mubah itu baik dilakukan atau ditinggalkan, tidak ada konsekuensi apapun. Contoh, Anda pakai sarung yang ini atau pakai sarung yang lain, itu hukumnya mubah. Atau Anda duduk di sini atau duduk di arah situ, ini mubah. Contohnya lagi, makan
Itu makan, minum itu hukumnya mubah. Tetapi hal-hal yang mubah ini kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan diniati dengan niat yang baik. Ketika makan kita niati agar nanti kuat untuk ibadah, menjadi taat, bukan mubah lagi, dapat pahala. Tidur kita niati agar nanti nggak ngantuk, agar ngajinya semangat misalnya, akan dapat pahala. Statusnya sudah bukan mubah lagi. Jalan ke masjid atau apa diniati untuk berjalan menuju ke tempat-tempat yang baik, akan mendapatkan pahala. Dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam dan yang nomor 7 adalah hukum sah dan batal. Contoh jual beli, kalau memenuhi syarat ya berarti jual belinya sah. Kalau tidak memenuhi syarat berarti jual belinya tidak sah. Ini hukum yang ke-6 dan yang ke-7. Jadi inilah hukum-hukum Islam. Ada 7 hukum-hukum Islam. Inilah hukum-hukum yang ada pada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibarengi dengan ilmu. Ketika dibarengi dengan ilmu, akhirnya semuanya benar, sesuai, Allah akan menerima amal kita. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muwaffiqna al-khair wa 'anna al-wafiqna al-khair wa 'anna alayh. اللهم علمنا ما جهلنا وفقنا عمل بما علمنا وزينا الأخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين ووفقنا لكل ما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين على كل خلق حميد وقربنا برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار يا حبيبك محمد المختار أكرمنا بمتابعة الرسول فيما نفعل وفيما ننوي وفيما نعتقد وفيما نقول يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم وإياك نستعين ربنا تقبل منا دعاءنا واغفر لنا وارحمنا والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من تغنينا بعمل سواك وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رب يا غفار يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اغثنا عليهم رحمة من سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.